Bonjour tout le monde. Bienvenue chez Véro et Domi. Добро пожаловать к Веру и Доминику. Voilà, donc aujourd'hui on prépare, Véro, on va préparer une sole. Сегодня мы с вами готовим морской язык. Voilà, une sole marinière, d'accord? Моньер. Monnière. Ouais. Monnière. Морской язык на фасон моньер. Моньер я не смогу перевести, нету перевода, но это значит, что мы его немножечко обволакиваем маслом с мукой, таким образом это такая натуральная панировка, да, то есть с которой будет готовиться наша рыба. Bon, alors on a besoin de quoi? Alors on va commencer par les ingrédients. Oui. Hein, d'accord? Alors, Attends, hop. nous avons choisi donc 4 sols. Я сегодня выловила с утра рыбку, Да, точнее сходила в Порсунье. Нам нужно 4 рыбки морского языка, естественно, петрушка, лимон, Voilà, sel, соль, farine. мука, Voilà, nous avons aussi перец, poivre, beurre, масло и et масло nous avons оливковое. de l'huile. То есть два разных масла у нас. Alors comme ustensile, il nous faut donc évidemment un plat. То есть, естественно, un plat pour mettre la farine dedans. Мы подготовили блюдо для того, чтобы как раз туда добавить муку. Un и ciseau вот такие вот pour le ножницы для того, чтобы резать травку. Un couteau. Ouais. Voilà. Des poêles et des mains. И, конечно же, у нас вот такие вот две больших сковородки и, конечно, наши руки. La première chose qu'on va faire, c'est que d'abord, vous verrez, Véro, elle a mis comment enlever la peau. Да, я уже, в принципе, сняла небольшие сторис, как убрать кожу именно с морского языка. В принципе, это достаточно легко делать, но вообще в рыбных лавках это должны делать специалисты. Но так как сегодня что-то как-то я забыла спросить, а специалист был очень молодым, и мне не предложил это, то есть я как-то быстро ретировалась из магазина и забыла это сделать. Donc, муж сам nous les делал. avons donc enlevé la peau. Да, мы с двух сторон ее очистили. Voilà. Donc je vais prendre 2 sols, comme ça, et je vais donc les saler, les poivrer. Он солит и перчит ее. Alors, nous avons du sel de Camargue, voilà, un petit peu, avec du poivre également. Hein. On va dire чуть-чуть de poivre, c'est pas la peine. Привет всем, кто присоединяется. Еще раз повторю, что готовим мы сегодня морской язык à la façon monnière. Voilà, pareil. Et on va donc, pareil, mettre encore un petit peu... Oh là, un petit peu de poivre. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. On va donc faire ça et ça va donc aller sur les deux. Donc on va surtout ensuite, on va donc mettre de la farine parce qu'il va falloir les préparer. Да, и теперь нужно добавить муку. D'accord, voilà. Donc je vais faire le changement comme ça et je vais pareil, je vais donc Эти рыбки он тоже saler подготовит et poivrer. сейчас. Соль, перец. Voilà. Привет всех, кстати, с праздником еще раз, со светлым праздником Пасхи. Alors salez pas trop, hein, parce qu'après on pourra toujours saler. Il vaut mieux que ce soit pas suffisamment salé que trop, hein. D'accord. Voilà. Лучше недостаточно посолить, чем пересолить. J'ai plus beaucoup de poivre. Это морской язык. Qu'est-ce qu'il fait le poivre là? Voilà. Parfait. On fait l'autre côté. Même chose. Et on va mettre du sel également dessus. On a comme ça. Parfait. Et on recommence avec le poivre. S'il veut bien. Voilà. Parfait. Excellent. Bon, nous avons fini cette étape-là. Ensuite, on va donc les passer, on va les enfariner en fait, tout simplement. Теперь мы должны ее в муке немножечко повалять. Normalement, c'est 2 cuillères à soupe. Вообще, 2 столовых ложки супа нам нужно муки. Ну, он на глаз делает. Voilà. Comme ça, on fait un lit en fait, hein, tout simplement de. То есть он делает как будто кровать из Et là, il муки. faut tout simplement. И мы ее с двух сторон. Bien les positionner dedans, de façon à bien les... Voilà. Чтобы она очень хорошо пропиталась со всех сторон. Et on recommence pour la seconde. S'il n'y a pas suffisamment de farine, on rajoute de la farine. Если недостаточно муки, естественно, вы добавляете муку. Voilà. On commence avec la troisième. Voilà.
Bon, nous sommes allés chez le poissonnier ce matin chercher nos sols, hein, donc Да. elles sont fraîches. Hein. Сегодня я ходила как раз в рыбную лавку, я покупала свежую рыбку. Вообще собиралась купить мидии, вот, но мидий не было, все вчера закончились. Bon, on avait prévu de manger des moules à la crème aujourd'hui. Да. Seulement le problème, c'est que chez le poissonnier, il n'y avait plus de moules du tout, donc il restait uniquement donc des sols. Donc, Да, voilà. осталась как раз рыбка различная, поэтому я взяла как раз Voilà. соль Donc, и, конечно же, nos устрицы. sols sont prêtes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'huile et du beurre. Теперь нам нужно добавить в сковородку масло обычное, ну, где-то из расчета 15 грамм. Voilà. On va mettre un petit... Moi, j'aime bien le beurre, hein, donc on va mettre du beurre, voilà, comme ça. Encore un morceau dans la poêle qui est là, comme ça, ok. Et on va mettre, pour pas que ça brûle, on va mettre un petit peu И для того, d'huile чтобы également. оно не горело, мы добавим еще Petite pointe немножко оливкового масла. Voilà, une petite pointe d'huile. Et ensuite, on allume tout ça. И мы зажигаем газ. C'est parti. Voilà. C'est parti. Voilà. Donc, on va donc mettre le beurre et l'huile à fondre. Мы начинаем растапливать наше масло. Ah, je vais en profiter pour préparer mon persil. En fait, je vais le hacher en petits morceaux. Он хочет подготовить петрушку. Pour l'accompagner, c'est très rapide, hein, ça va être très. Вообще très это rapide. очень быстро готовится. Видите, сейчас, в принципе, соль буквально там несколько минут с одной стороны, несколько минут с другой стороны нужно будет. On peut accompagner avec des tagliatelles. Мы можем это подавать либо таgliatelle, это паста, Ou des petites pommes de terre que или l'on peut faire à la vapeur. маленькая картошка, которую можно сделать на пару. Je vais préparer donc mon. Pardon, Merci. pardon. Voilà, je vais donc préparer mon. Bon après-midi. Спасибо большое. Voilà, donc je vais prendre mon persil. Alors ça j'aime bien cet appareil parce que c'est très rapide en fait. Да, он любит эти ножницы, потому что достаточно быстро все это нарезается. Voilà, très rapide, c'est très bien. Parfait. On va remettre encore une petite pointe de persil. Как погода у вас? Напишите что-нибудь. А есть вообще какие-нибудь вопросы? Voilà, un petit peu de persil. C'est très beau. Parfait. Ensuite, voilà, on a le beurre. Уже масло у нас. Comment dire, à pétiller. On va changer de poêle, parce qu'on a un peu plus gros que l'autre. Voilà, voilà. Donc, là, il va falloir prendre la sole par la queue comme ça. La position Мы du за plat. хвостик берем рыбку D'accord, voilà. и ее кладем Comme ça, в сковородку на шипящее, кипящее Voilà. масло. comme ça. Et comme ça. Et voilà. И вот оно начинает скворчать. Ouais, c'est 5 minutes, hein. Pas plus que ça, 5-6 minutes. Hein. Буквально 5-10 минут. Ouais. Это очень-очень быстро. Чем интересно это блюдо, что оно очень вкусное. И это одна из моих любимых рыб, когда я приехала во Францию. Я для себя открыла ее. Открыла я ее у себя на рынке в Трувиле. Знаменитый Марше Пуассон, старинный рынок рыбный, морепродуктов в Нормандии, где мы, приезжая, обязательно кушаем там свежайшие продукты. И вот там как раз мне готовили такую рыбку. В квартире погода нормальная. А на апартамент c'est très bon météo. Un appartement. Oui, parce qu'à Moscou c'est plus 5 degrés simplement et plus. Bah nous, nous avons du soleil en fait, avec 21 degrés. en À fait. Samara 11 degrés mais sans pluie. Ah, c'est bien. D'accord. Bon, on regarde quand même pour que ce soit doré. Hein. Вы должны посмотреть, чтобы оно начинало золотистого цвета быть обязательно. Alors, une fois que c'est doré, vous prenez То par la есть queue после comme ça. того, как оно стало Alors, золотистого Et après on цвета, retourne. Voilà. мы Et après, ее on retourne. переворачиваем. Normalement ça tient. Et après on bah, c'était pas facile sinon, vous voyez, retourner ça, c'est Aïe, pas aïe. facile. Donc voilà. Hop là, on va en mettre partout, mais c'est pas grave. Voilà. Parfait. Vous voyez, comme ça par la queue, c'est quand même beaucoup plus simple. Лучше за хвостик брать. Voilà. Et voilà. Vous voyez? Attention parce que je prends un peu la désir qu'il y a dessus.
Voilà. Donc là, on va laisser encore, on va encore laisser mijoter, enfin cuire pendant 5 minutes à peu près. De chaque côté, c'est une chair qui cuit très vite. Hein. Voilà. Voilà. Легко, мы согласны. Вино по видеосвязи. Le Victor propose boire le vin direct. Alors, il a raison, Victor. Direct, bon, il nous en reste encore un chut-chut. Hein? Доминик уже готов. Santé, Victor. Hein? За здоровье. Très bon. Alors voilà, donc ça c'est pratiquement cuit là. Encore un petit peu. Видите, то есть она настолько быстро уже подготовилась. Мясо мы видим даже с вами белое, да, и немножко золотистое. Alors pour servir, je prends une tête pour montrer quand même, d'accord. Oui, oui. Là, c'est encore en train de cuire. Il y a une femme qui écrit que j'aime beaucoup le sol. Mon mari hollandaise, il prépare, mais on peut autrement. Ouais, il y a plusieurs façons, hein, il y a plusieurs façons de préparer, hein, de toute façon. Donc là, ça va. On voit quand même que la sole est bien cuite de ce côté-là. Voilà. Alors vous pouvez l'arrêter, on peut déglacer, comme on dit si bien. On peut mettre du jus de citron. После этого мы ее поливаем соком лимона. Mettre du jus de citron comme ça dessus. Voilà. Можно, конечно, использовать лимонный сок уже готовый, а можно взять... Là, on appelle ça déglacer en fait. Это называется по-французски déglacé. Voilà. Voilà, c'est bien. Donc là, on a tout est cuit. D'accord, on va mettre la même chose pour la deuxième. Là. Voilà. Да, жалко, что экран не передает ароматов. Это действительно уже настолько... Слюнки у меня у самой потекли. Voilà. Bah, c'est cuit en fait, hein. Ça y est, c'est prêt. Alors, она готова. Видно, что она уже прожарена. Il faut prendre la sole, la mettre dans une assiette et puis ensuite mettre du persil dessus. После того, как она готова у нас, вы монтрете, ouais, je vais montrer, ouais. Мы выкладываем готовую рыбку на voilà, comme ça. Нашу тарелочку. Là. Et ensuite, on va prendre le persil. Мы берем петрушку и посыпаем петрушкой ее. Le persil comme ça, avec des petites pommes de terre. Je vais les mettre les petites pommes de terre. Да, и сервируем как раз с картофелем. Attends, je vais chercher des. У нас картошку мы сделали. Voilà. Либо стегляйте. Attends, je vais prendre une petite pomme de terre comme ça. Elles sont pas épicées, les pommes de terre, elles sont mises comme ça en fait. Voilà. C'est bon comme ça. Bah oui, c'est bon. Oh, tu peux venir ici. Moi je vais venir, attends, j'arrive. Voilà. On va mettre des petites pommes de terre dedans. Voilà. On a mis des petites pommes de terre comme ça, avec un petit peu de persil également. Vous pouvez mettre un petit peu de beurre aussi si vous voulez sur les pommes de terre. Можно еще добавить, конечно же, масло на картофель, если хотите. И вот так вот у нас все готово. Немножко он добавил avec еще le reste лимона. du citron, on passe dessus, voilà comme ça, et c'est bon. Et voilà, c'est prêt à déguster. Et ça, c'est très rapide. Hein. À manger. Voilà. D'accord. И мы готовы кушать. C'est ça, on a mis des cartoffeles, mais ça aurait pu être effectivement des tagliatelles. Oui, j'ai vu. Voilà. Alors, voilà. Ну вот. Bon appétit. Теперь можно вам тоже приготовить это блюдо. Достаточно просто и очень быстро. Alors, c'est 10 minutes, hein. 10 minutes, буквально pas plus, 10 hein. Rapide, minutes. Hein. Да. Voilà. C'était imprévu, hein. C'est quelque chose d'imprévu. On a eu de la sole ce matin, on a prévu de faire un direct pour vous. Voilà. Да. Très bien. Спасибо большое всем, Пока-пока. кто был с нами. Вот, и до новых встреч, я обязательно сохраню эфир. Et la semaine prochaine, vous n'oubliez pas, hein. Да, и на следующей неделе мы готовим суп доньон. Это луковый суп по традиционному рецепту. C'est plus long que la sole. Это, конечно, будет более долгий вариант, конечно же, приготовления, но все равно достаточно просто. Voilà. Всем бизу-бизу и хорошей Пасхи. Joyeuse Pâques. Oui, joyeuse Pâques. Да, то есть хорошей Пасхи и Христос воскрес. Voilà. И оставайтесь с нами. Пока-пока. Бизу-бизу. Bisous. Donc voilà, il faut